আজ আমরা ঘুরে দেখব এক অনন্য শহর, যার প্রতিটি কোণে লুকিয়ে আছে ইতিহাস, সংস্কৃতি আর রাজকীয়তার ছোঁয়া। নবাবের শহর লখনৌ। মুঘল আর ব্রিটিশ আমলের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই শহর শুধু স্থাপত্যেই নয়, তার জীবনযাত্রা আর খাবারের স্বাদেও অসাধারণ। চোখ ধাঁধানো নির্মাণশৈলী, সূক্ষ্ম কারুকার্য আর নবাবী আভিজাত্য সব মিলিয়ে লখনৌ যেন এক জীবন্ত ইতিহাসের অধ্যায়। এই যাত্রায় আমরা ঘুরে দেখব ঐতিহাসিক বড় ইমামবাড়া, যা রহস্যময় ভুলভুলাইয়া আজও মানুষকে অবাক করে। তারপর থাকছে সূক্ষ্ম নকশায় সাজানো ছোট ইমামবাড়া, আর শহরের গর্ব সেই বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন রুমি দরওয়াজা। 1784 সাল লখনৌ তখন এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে কাজ নেই, খাদ্যের অভাব চরমে। এই সংকটের সময় অযোধ্যার নবাব আসাফউদ্দৌলা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুধুমাত্র সাহায্য নয়, সম্মানের সঙ্গে জীবিকা দেওয়ার পথ বেছে নেন। এই চিন্তা থেকে শুরু হয় বড় ইমামবাড়া নির্মাণ। কথিত আছে, দিনে সাধারণ মানুষ দিয়ে এই স্থাপনা তৈরি করাতেন, আর রাতে ধনী ও অভিজাত্য শ্রেণীর মানুষেরা সেটির কিছু অংশ ভেঙে দিতেন, যাতে কাজ কখনো শেষ না হয় আর প্রতিদিনই মানুষ কাজ পায়। এ এক অনন্য ফুড ফর ওয়ার্ক মডেল, যা শুধু স্থাপত্যই নয়, মানবিকতার এক বিরল উদাহরণ। आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, बस समझने वाला होना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूल भुलैया जो आपको चलना है, ये 15 फीट चौड़ी दीवारें हैं, जिसके अंदर कहीं पे रास्ता 2.5 फीट का है, कहीं पे 3 फीट का है, कहीं पे 4 फीट का है, कहीं पे 8 फीट का है। तो 15 फीट की चौड़ी दीवारें हैं, इसी के अंदर सारी भूल भुलैया बनाई गई है। नवाब साहब ने इमामबाड़ा बनवाया था, भूल भुलैया नहीं बनवाई थी। भूल भुलैया जिसका नाम पड़ा वो 1857 के बाद पड़ा। नाम देने वाले ब्रिटिश ने नाम दिया लाइब्रेरियन, जिसको हिंदी में भूल भुलैया कहा गया। तो 1857 से पहले ये इमामबाड़ा था, और आज भी इमामबाड़ा है। इसीलिए अंदर का टिकट नहीं लगता है, लोग दर्शन करने के लिए फ्री भी आते, क्योंकि अंदर दरगाह बनी हुई है। इमाम माने अवतार, बाड़ा माने घर। आप इसको भगवान घर भी बोल सकते हैं। ये हैं इस बिल्डिंग के मालिक, जिन्होंने बनवाया था ये इमामबाड़ा। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर, ये लखनऊ के 4थे नंबर के नवाब हैं। इनके पिताजी का नाम मंसूर अली, इनका पिताजी का नाम शुजाउद्दौला, जिनकी फैज़ाबाद में गुलाबबाड़ी, और दादा का नाम मंसूर अली खान सफदरजंग, जिनके नाम से दिल्ली में सफदरजंग रोड, सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग मुसाफिर खाना, सफदरजंग हॉस्पिटल बना हुआ है। बिल्डिंग का पहला हॉल है, जिसको बोलते हैं चाइनीज़ हॉल। अभी मैं आपको इमामबाड़ा की जानकारी दे रहा हूँ, भूल भुलैया नहीं ले जा रहा हूँ। इमामबाड़ा अगर नहीं समझेंगे तो भूल भुलैया समझ में नहीं आएगी। बिल्डिंग का पहला हॉल जिसको बोलते हैं चाइनीज़ हॉल। आप लोग ने चीनी की प्लेट देखी है? चीनी की प्लेट पे जिस तरह का डिज़ाइन बना होता है, उस तरह का डिज़ाइन देखिए किचन पे बनाया गया। चाय की ट्रे आप लोग ने देखे, ट्रे के डिज़ाइन का बनाया गया। इस हॉल का काम क्या था कि जहाँ बैठते धर्मगुरु, वहाँ तक बैठती जनता, बिना लाउड स्पीकर के धर्म लीन के बाद जनता ने उनकी काई लकीरें मतलब जो काई लकीरें देखी, ये सब इको सिस्टम है। इसका सबूत हम लोग आज भी लेते हैं। फैमिली को खड़ा करते थे यहाँ, और गाइड की दूरी पे, इतनी दूरी से खड़े होकर हम लोग माचिस की तीली की आवाज़ जला के सुना देते थे। लेकिन अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने गिरली बंद कर दी है, क्योंकि गिरली चारों तरफ से हिल रही है। सरियाने पे एक ताज रखा हुआ है, जो नकल है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जितना भी कीमती सामान था, जो 1857 ने ब्रिटिश यहाँ से उठा के ले गए, अब सिर्फ नकल बची है, ओरिजिनल नहीं है। देखिए भाई साहब, आप पूछ रहे थे करबला कहाँ गए भाई आप, ये करबला इस तरह की बनी हुई है। अच्छा, ये इराक में है, लेकिन जो वहाँ दर्शन करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए ना जगह पर, वहाँ के दर्शन ज़ियारत यहाँ कर लें। ये पूरी करबला जो आप देख रहे हैं, अखरोट की लकड़ी से बनाई गई है। अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल में इसलिए ली गई है क्योंकि अखरोट की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। बिल्डिंग का तीसरा हॉल है, पहला हॉल चाइनीज़, दूसरा पर्शियन और तीसरा इंडियन। लेकिन जितने टाइम बनाया गया था उतने टाइम हिंदुस्तान को हिंद बोलते थे, तो हिंद हॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम इंडियन हॉल के नाम से जाना जाता है। এছাড়া রয়েছে একটি গভীর স্টেপ ওয়েল, যার জলের স্তর ও স্থাপত্য নিজেই এক রহস্যময়। देखिए पेड़ जो लगे जमीन के ऊपर लगे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बौली। बौली के मानो तो कुआं बेल। लखनऊ की गोमती नदी से अटैच था।
जमीन के स्रोतों के जरिए से पानी आता था जिससे लोग पानी पीने के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे कुएं को पाट दिया गया है, लेकिन आज भी इसकी नींव में गोमती नदी का पानी रहता है, जिसके कारण बिल्डिंग 12 मास ठंडी रहती है। तो जैसा तापमान आप ऐसा देख रहे हैं, ऐसे मई जून की गर्म में भी होता है। जितना आप अंदर जाएंगे उतना आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। सुनिए, आप लोग जिस बिल्डिंग में चल रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग पानी में डूब गई थी, पानी से खाली कर दी गई क्योंकि गोमती नदी का पानी इसमें से कनेक्ट है। এই স্থাপনাটির উপরে অংশ রয়েছে প্রসিদ্ধ ভুলভুলাইয়া। এটি এমন একটি স্থান যেখানে প্রায় 1000 পথ, অসংখ্য সিঁড়িপথ এবং অদৃশ্য করিডোর রয়েছে। এই দরজা দিয়ে আপনি ঢুকলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবেন। এমনকি একই রকম দেখতে অনেকগুলো দরজা আপনাকে বিভ্রান্ত করবে। স্থানীয়দের মতে এই ভুলভুলাইয়া শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং এটি ছিল ডিফেন্সিভ আর্কিটেকচার, যুদ্ধের সময় শত্রুদের বিভ্রান্ত করার একটি জটিল পথ। বড় ইমামবাড়ার একটি বিষয় হলো এর অ্যাকাউস্টিক সিস্টেম। এক কোণে আপনি যদি হালকা ফিসফিস করেন, অন্য প্রান্তে থাকা ব্যক্তি তা স্পষ্ট শুনতে পায়। এমনকি দেওয়ালের খুব কাছ থেকে বলা শব্দ দূরে প্রতিফলিত হয়। এই প্রযুক্তি আজকের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আগেই তৈরি হয়েছিল, যা সত্যিই বিস্ময়কর। বড় ইমামবাড়া মূলত শিয়া মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। এই কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে আসফি মসজিদ, যেখানে আজও নামাজ পড়া হয়। বড় ইমামবাড়া শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, এটি ভারতীয় এবং মুঘল স্থাপত্যের এক অসাধারণ মিশ্রণ। এর সেন্ট্রাল হল প্রায় 50 মিটার লম্বা এবং 15 মিটার উঁচু, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্চড হলগুলির মধ্যে একটি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এই বিশাল হলের ছাদে কোনো লোহার বিম বা কাঠের সাপোর্ট নেই, সম্পূর্ণভাবে ইন্টারলকিং ব্রিক্স এবং লাইম মোটার দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইঞ্জিনিয়ারিং আজও আধুনিক বিজ্ঞানীদের অবাক করে। এরপর আমরা যাই ছোট ইমামবাড়ায়। সালে নবাব মোহাম্মদ আলী শাহ এটি নির্মাণ করেন। এই ইমামবাড়াটি প্যালেস অফ লাইটস নামেও পরিচিত, কারণ এখানে অসংখ্য ঝাড়বাতি, সোনালী অলঙ্করণ আর কাচের কাজ একে এক অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়েছে। বিশেষ করে মহরমের সময় এই জায়গাটি আলোয় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। এখানে রয়েছে নবাব ও তার পরিবারের সমাধি। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এটি লখনৌর শিল্প ও স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ। ছোট ইমামবাড়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর অভ্যন্তরের সাজসজ্জা।
ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে অসংখ্য ঝাড়বাতি, যেগুলির অনেকগুলোই বেলজিয়াম থেকে আনা হয়েছিল। এই ঝাড়বাতিগুলোর কারণে একে অনেক সময় প্যালেস অফ লাইটস বলেও ডাকা হয়। ইমামবাড়ার দেয়াল জুড়ে রয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং ইসলামিক শিল্পের নিদর্শন। প্রতিটি নকশা যেন এক একটি গল্প বলে, যেখানে ধর্মীয় অনুভূতি ও শিল্পকলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। এখানে রাখা রয়েছে বিভিন্ন তাজিয়া, যা মহরমের শোকযাত্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট ইমামবাড়ার সামনে রয়েছে একটি সুসজ্জিত জলাশয় এবং বাগান, যা পুরো পরিবেশকে আরও শান্ত ও মনোরম করে তোলে। জলাশয়ের মাঝে থাকা প্রতিফলনে ইমামবাড়ার সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই স্থাপনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল এর সোনালী গম্বুজ ও মিনার, যা দূর থেকে নজর কাড়ে। চলুন এবার যাই লখনৌয়ের আইকনিক গেটওয়ের দিকে, রুমি দরওয়াজা। 1784 সালে নির্মিত এই দরজাটি প্রায় 60 ফুট উঁচু এবং এর নকশা অনুপ্রাণিত হয়েছিল তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের স্থাপত্য থেকে। আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল সাতখান্ড। এটি একটি 4 তলা অসম্পূর্ণ টাওয়ার, যা নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল নবাব মোহাম্মদ আদিল শাহ। এর মূল পরিকল্পনা ছিল 7 তলা, তাই এর নাম সাতখান্ড। কিন্তু নবাবের মৃত্যুর পর কাজ থেমে যায় এবং এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই স্থাপনাটি মূলত একটি অবজারভেটরি হিসাবে ব্যবহারের কথা ছিল, যেখান থেকে আকাশ ও তারার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা যেত।